अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम के पहले हाफ में मैं चाहूँगा हम बात करें इस वक्त जो पाकिस्तान और भारत को लेकर मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ रही हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, जिनमें भारतीय चीफ़ ऑफ डिफेंस ने एक इंटरव्यू दिया है। जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी पाकिस्तान के इंटरव्यू के बाद एक इंटरव्यू उनका सामने आया है और फिर यकीनन उनसे बड़ा दो टोक सवाल किया गया और वो तैयारों के मुतल्लिक सवाल किया गया, जिसको बड़ी खूबी से वो गोल मोल करते रहे और यकीनन उस पर अब एक जगहसाई दुनिया भर में हो रही है। जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि तैयारे तबाह हुए, कितने हुए ये अहम नहीं, किस तरह से हुए, वजह क्या थी लैंडिंग की, कुछ इस तरह घुमा फिरा कर उन्होंने बात की, तो उनकी काबिलियत पर हंसने लगे लोग और दुनिया अब सवाल करने लगी। लेकिन बहरहाल जो कह लीजिए कि मुकम्मल तौर पर एक एक्सेप्टेंस नहीं थी या तस्लीम नहीं किया गया था, वो तस्लीम किसी हद तक कर लिया गया, घुमा फिरा के सही, लेकिन इस मामले को तस्लीम कर लिया गया कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे मार गिराए हैं। अब वो तादाद उन्होंने कंफर्म नहीं की, लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्सेज से और इंटरनेशनल मीडिया के मुख्तलिफ सोर्सेज से भी मुख्तलिफ तैयारों की जो वीडियोज़ हैं उनको वेरीफाई किया जा चुका है। बताया जा चुका है कि उनमें 3 राफेल थे, बाकी तैयारे थे, और जो तादाद पाकिस्तान क्लेम कर रहा है वो तादाद उतनी है, लेकिन भारत मुकम्मल तौर पर उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। कहीं पर वो सिर्फ ये बात कहकर बिल्कुल साइड पे हो जाते हैं कि हाँ जी जंग में नुकसान तो होता है, लेकिन वो नुकसान उनका कितना हुआ वो बताने से वो कासिर रहते हैं। और फिर इस वक्त अब भारत के अंदर से बहुत सारी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, और वो आवाज़ें इस सारे मामले को हैं कि भारत जो है वो सिफारती सतह पर भी नाकाम हुआ, पाकिस्तान के लिए ऑन द अदर हैंड हर जगह पर बेहतरी हो रही है। फिर वज़ीर आज़म ने जो 4 मुल्कों का दौरा किया, उस पर भारतीय मीडिया को और भारत की आवाम को, लोगों को बड़ी तशवीश रही, बड़े सवालात उठे। फिर अगर कोईत पाकिस्तान से वीज़ों का बैन उठा रहा है, या UAE के साथ पाकिस्तान के मामलात और अच्छे हो रहे हैं, या सऊदीया के साथ पाकिस्तान के मामलात बेहतर हो रहे हैं, इन तमाम तर चीज़ों पर अब मोदी सरकार को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना है, जिसका जवाब उनके पास नहीं है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती अपने लहजे में, अपने बयानात में लेकर आते हैं। और अब जो आबी जारियत की हम जहाँ बात करते हैं वहाँ पर वो यकीनन अपने तय कुछ कोशिशें कर रहे हैं। अब आज की जो खबर है वो दरियाए चनाब में पानी की आमद की कमी की खबर है जो हम सुन रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त हमारे सामने हैं। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के हम पहले हाफ में पाकिस्तान और भारत का जो ये सारा मामला है इस पर बात करें, और सेकंड हाफ में मैं चाहूँगा इस वक्त जो कुछ रोज़ से खबरें बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हवाले से चल रही थी, वो जेल से बाहर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उनके लोग मुख्तलिफ खबरें देते रहे, और फिर अब ये कहा जा रहा है कि वो दोबारा से, यकीनन इट्स आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, अब उनके पास कोई चारा नहीं है, तो वो दोबारा से कोई एहतजाजी तहरीक की जानिब बढ़ने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए प्लानिंग शुरू कर दी है। और अब वो किस नोयत की होगी, क्या होगा और कितनी सपोर्ट अवाम की रहेगी, ये आने वाले दिनों में हमें बात पता चलेगी। लेकिन इररेलेवेंट बड़ी हद तक वो होते जा रहे हैं और अपनी रेलेवेंस दोबारा क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हम इस सियासी जो मंजरनामा और सूरत हाल है उस पर बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। असद खरल साहब सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। ब्रिगेड साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देखते हैं अब यकीनन वो माने तो किस तरह से माने, अपनी आवाम को कुछ झूठ बताते हैं, मीडिया उनका झूठ बोलता है, अब इंटरनेशनल मीडिया को झूठ नहीं बोल सकते तो वो गोलमोल करके बात करना शुरू करते हैं। बहरहाल हर सतह पर पाकिस्तान हर गुज़रते दिन के साथ फ़तह से हमकिनार हो रहा है, चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, चाहे वो इस तरह के मामलात हों, चाहे आप हमारे जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी का इंटरव्यू इंटरनेशनल मीडिया के साथ आप सुने वो कितना मुख्तलिफ है, और जब अब इनके भारतीय चीफ़ ऑफ डिफेंस का इंटरव्यू सुने तो सुनकर हंसी आती है। ये मोदी की एक गलत हरकत बायस शर्मिंदगी पूरी उनकी कौम के लिए, पूरे मुल्क के लिए, हर रोज़ के लिए बनती जा रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी जी। देखें जी, बात यह है कि 10 मई ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हों या उनकी टॉप सिविल मिलिट्री लीडरशिप है, वो एक बड़े मैं क्या कहूँ, बड़ी वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। वो बहुत आप इसको पैनिक भी कह सकते हैं, आप उसको कंफ्यूजन भी कह सकते हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या नैरेटिव अडॉप्ट करें। अब उनके कुछ सीनियर वेटरन्स जो हैं फौजी, वो हो गए, कुछ लोकल इंटरव्यू दिए हैं, कुछ बाहर वालों को जो इंटरव्यू दिए उनके अपना सीनियर पॉलिटिशियन, तो वो इधर तक तो मान गए 5 जहाज जी मारे
गिराए गए थे। और इसका मतलब ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता इंडियन अवाम को इससे यूज टू करवाना चाहते हैं कि हाँ जी, कि वो मेंटली एक्सेप्ट कर लें कि भाई जो पाकिस्तान ने क्लेम किया था और पाकिस्तान जो कह रहा है पहले दिन से वो बिल्कुल सच बोल रहा था, पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक कहा। और देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम हकायक हमारी लोग खुद ब खुद लेके सामने आ गए। एक तो ये, दूसरा ये है कि चले 7 जहाज तो हमने गिरा दिए, हम मान ले, समझ आए कि वो भी मान गए, लेकिन जो एक चीज वो बता नहीं रहे, उन्होंने लोगों से छुपा के रखा हुआ है। भी आफ्टर 7 जहाज थे, वो अनमैन्ड तो नहीं थे ना, उनमें 8-10 पायलट तो थे ना, शायद किसी में 2 हो, किसी में 1 हो, ठीक है ना जी। वो जो 8-9 पायलट थे, मुझे ये बताएं कि वो पायलट किधर है, उनके बारे में उनकी डिटेल्स, कौन जिंदा है, कितनों की डेथ हो गई है, कितने इंजर्ड है, कितने हॉस्पिटल में है, ये शफाफियत, ये ट्रांसपेरेंसी मैं समझता हूँ इंडियन लीडरशिप, सिविल, मिलिट्री, एयरफोर्स, उन्होंने ये सब कुछ छुपाया, अभी तक खुल के बता नहीं रहे। ये उसी तरह ही है कि अभी तक मुझे नहीं याद कि मैंने कोई वीडियो देखी हो या उनकी कोई प्रेस रिलीज आई हो कि देखें जी ये हैं ये 6 सो कॉल्ड दहशतगर्द जो पहलगाम पे आए थे और देखें इनको हमने पकड़ लिया है, ये इनके नाम है, ये इनकी बैकग्राउंड है। या वो जो 26 लोग जो मारे गए थे उनकी बॉडीज को सामने नजर आए, या उनकी कोई एक फॉर्मल लिस्ट आए और पूरी इंडिया में पता लगे कि जनाब, देखा ना कोविड जब हुआ था तो क्या क्या खबरें आती थी, एक एक जनाब वो के जर्नल जाके दिखाते थे कि कहाँ लोगों के उनको जलाया जा रहा, उनकी डेड बॉडीज को सब पर पूरी दुनिया को बताया जा रहा। यहाँ पे वो 26 लोगों का जिक्र ही कोई नहीं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि उनका झूठ जो है वो अब बड़ा खुल के इंडियन अवाम में और इंटरनेशनल मीडिया में और इंडियन मीडिया में ये अब अया हो गया, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। नाउ दे लुकिंग फॉर अ फेस स्टडी। हो सकता है कि बिहार के इलेक्शन के बाद शायद वो कुछ और चीजें सामने लेके आए, बट इन द मीन टाइम जो खबर ये भी आप देखें कि उनके जो डेलीगेट्स बाहर गए हैं उनके बारे में तो कोई ऐसी कोई पॉजिटिव खबर ही नहीं आ रही है कि भाई उन्होंने किनको मिला, क्या एड्रेस किया, क्या वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस कर सके कि हाँ जी ये पाकिस्तान ने ही किया था जनाब, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था और वी आर द विक्टिम ब्ला ब्ला ब्ला। बल्कि वो क्या रहा है उल्टा, हमारे लोग कुछ गए बाहर, लेकिन मैं समझता हूँ उससे ज्यादा हमारा जो नैरेटिव है, हमारा बयानिया, हमारे जो हमने हकाइक पेश किए हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया, वो तो DJI, इस पे आप देखें ना, इंडियन को फौजी जर्नल है वो इतनी अभी ब्लूमबर्ग को शायद कोई इंटरव्यू दिया उनकी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने, लेकिन उससे पहले किसी में इतनी हिम्मत थी कि वो इंटरनेशनल मीडिया को जाके ये अल जजीरा हो गया, CNN हो गया, BBC हो गया, हमारे DJI इस पे यार आई मस्ट से हैट्स ऑफ टू हिम, उन्होंने जाके खुल के जरा ओपनली बात की है। व्हाट टू टॉक ऑफ मीटिंग द फॉरेन मीडिया इन इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये जो ISPR की ब्रीफिंग एंड डिप्लोमेट्स की ब्रीफिंग। सो मैं समझता हूँ एक चीज में हमने उनको बिल्कुल बीट किया, मिलिट्री बर्तरी, टेक्नोलॉजिकल बर्तरी, इक्विपमेंट की बर्तरी, हमारे स्किल्स, हमारी पायलटेबिलिटी। ये वही पायलट्स है ना जिन्होंने 67 और 73 की जो अरब इसराइल जंग थी, वाहिद पायलट थे हमारे एयरफोर्स के, उस वक्त फ्लाइट लेफ्टिनेंट कॉरिडोर होते थे और ये लोग उनका रैंक था। उन्होंने जाके इसराइली पायलट्स, इसराइली जहाजों को गिराया मिडिल ईस्ट के फलाओं में। और आज भी मेरे ख्याल कराची की जो एयरफोर्स का म्यूजियम है डिग रोड पे, उस पर आप देखें, उस पर जाके उनकी वो तस्वीरें, बहुत कुछ उन पायलट्स की जो वर्दियां हैं उन्होंने सब गिफ्ट की हुई हैं कि जनाब ये उनके ड्रेसेस थे जब उन्होंने। बिल्कुल ब्रिगेड साहब, दैट्स एब्सोल्युटली राइट सर। मैं ज़रा पॉइंट आपका आ गया, मैं ज़रा असद खरल साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ। खरल साहब कैसे देख रहे हैं ये जो बर्तरी है हमारी? अब पहले जिस तरह भी ब्रिगेड साहब फरमा रहे थे, पहले इंटरव्यू नहीं दिया, अब इंटरव्यू दिया तो भी फंस गए। अब बात यह है कि झूठ का तो कोई पाँव नहीं होते, सर पैर नहीं होता, तो मतलब अब झूठ जो उन्होंने कहा हुआ है वो अपने लोगों को तो अपने कंट्रोल्ड मीडिया के थ्रू वो दिखाते रहते हैं। अब दुनिया का सामना किस तरह से करेंगे, और जहाँ जहाँ करेंगे वहाँ फिर झूठ मुकम्मल तौर पर उस तरह ना बोल सकेंगे क्योंकि पता है कि मज़ीद सवालात होंगे और फिर फंसते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा एक शर्मिंदगी बनती जा रही है इस वक्त भारत के लिए, भारत की फोर्सेस के लिए, और भारत की आवाम अब उनसे बहुत ज़्यादा सवालात कर रहे हैं जो उनको बहुत अब तंग कर रहे हैं, चुभ रहे हैं। क्या कहेंगे आप?
جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے جو ایک شرارت کی تھی اور جو ایک ڈرامہ کیا تھا جو فالس فلیگ، تو یہ ان کے ایسے گلے پڑا ہے کہ وہ اب اس کو چھڑانے کی کوشش لاکھ کر رہے ہیں لیکن وہ چھوٹ نہیں رہا. اور جس طریقے سے جنگ کنسائی ہو رہی ہے، جس طریقے سے دنیا کے اندر، اپنے ان کے ملک کے اندر، ان کے اپنے جو میڈیا کے اندر، انٹرنیشنل میڈیا کے اندر، ان کا جو مین اسٹریم میڈیا ہو، ان کا جو ڈیجیٹل میڈیا ہو، ان کے اپنے عوام ہو، اس طرح انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے یا ڈپلومیٹکس، اگر محاذوں کی بات کی جائے، جو آپ کی اگر بات ملٹری کے محاذ کی بات کی جائے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک بات کی جائے، کسی حوالے سے بھی ان کے پاس کوئی ایسا ایک پوائنٹ نہیں ہے جس پر وہ کمپیریزن اگر کیا جائے تو وہ پاکستان سے برتری کا کوئی ایک پوائنٹ بھی نکال سکے. تو جب آپ کے پاس بتانے کے لیے کچھ ہوگا ہی نہیں تو وہ کیا سامنے آئیں گے؟ اور اگر سامنے آئیں گے بھی تو جب آپ نے جھوٹ بولنا ہے تو اس کے لیے ظاہری بات ہے پھر آئیں بائیں شائع کے علاوہ تو آپ کو اور کچھ کر نہیں سکتے. جہاں تک معاملہ ہے ہماری عسکری قیادت کا یا ہماری سیاسی قیادت کا، میں عسکری قیادت کی اگر بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب سے یہ معاملہ شروع ہوا، ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے قوم کو کوئی ایسی انفارمیشن جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جو انہوں نے بام میڈیا کے ذریعے نہ پہنچائی ہو. ہر 5 یا 10 منٹ کے بعد ان کی جانب سے انفارمیشن آتی تھی میڈیا کو، اور وہ خود بھی شیئر کرتے تھے اور ہم بھی قوم کو جو ہے میڈیا پرسن جو ہے وہ بھی بتاتے تھے کہ اب کیا ہوا ہے. اور جو کچھ بھی وہ بتاتے تھے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی تھی جو کہ حقائق پر مبنی نہیں ہوتی تھی، فیکٹس پر مبنی ہوتی تھی. ساتھ آڈیوز ہوتی تھی، ویڈیوز ہوتی تھی، ساتھ ان کے فیکٹس ہوتے تھے، اور ہر چیز جو ہے کوئی اس کے اندر جو ہے کوئی چھپا کے نہیں رکھا جاتا تھا. دیکھیں، ہمارے اگر سویلین شہید ہوئے ہیں تو ہم نے ان کو بھی دکھایا ہے، ہمارے اگر فوجی شہید ہوئے ہیں تو ہم نے ان کو بھی دکھایا ہے، ہمارے اگر کسی جگہ پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے تو وہ بھی ہم نے دکھایا ہے. لیکن آپ دیکھیں، ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہم نے تباہ کر دیا، ان کے ہم نے یونٹس ہم نے تباہ کر دیے، ان کے ہم نے چوکیاں ان کی ہم نے تباہ کر دی، ان کے 6 جہاز جو ہے 5 تو وہ خود مان رہے ہیں. ان کا اپنا بی جے پی کا رہنما جو سابق وزیر بھی ہے وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں انڈین میڈیا کے سامنے بیٹھ کر ہی کہ ہاں 5 جہاز تو ہمارے گر گئے ہیں. اور وہ پاکستان کے جہازوں کی ٹیکنالوجی کی اور اس کی جو ہمارے پائلٹس جو ہے اس کی برتری کو بھی وہ تسلیم کر رہا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں تو آہستہ آہستہ ان کو ماننا پڑیں گی. اور دوسری بات، آج تک کسی ایک فورم پہ بھی بھارتی میڈیا سے انٹریکشن کے دوران یا انٹرنیشنل میڈیا کے انٹریکشن کے دوران کوئی بھی عسکری یا سیاسی قیادت کا کوئی ایسا بندہ بھارت کا نہیں ہے جس نے اس چیز کو ڈینائی کیا ہو کہ پاکستان نے جہاز نہیں گرائے. کسی نے ڈینائی نہیں کیا، صحیح صرف کہہ رہے یہ ہیں. آئیں بائیں شاہ کر کے نکل جاتے ہیں لیکن ڈینائی نہیں کرتے. آج تک ان کا ڈینائل نہیں آیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کو جو تنہا کرنے چلا تھا پلوامہ کے بعد، پہلگام جو 2 فالس فلیگ ہے، یہ خود اتنا تنہا ہو گیا کہ ششی تھرور اس کے منسٹر جو ہے وہ کولمبیا جیسے ملک میں پہنچے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ رونا رو رہے تھے. کولمبیا کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے تو پاکستان کے ساتھ سولیڈارٹی کا مظاہرہ کیا تو دہلی آپ سے ناراض ہے. تو حالت ان کی یہ ہے کہ جہاں یہ جا بھی رہے ہیں ان کو وہاں پہ وہ لوگ بھی ان سے خفا ہیں، اور وہ لوگ بھی پاکستان جہاں پاکستان نہیں بھی پہنچا وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. آج افغانستان جو چائنا میں ہماری ایک میٹنگ ہوئی، جو بڑے اعلیٰ سطحی ایک میٹنگ ہوئی، اس میں افغانستان کی جانب سے یہ بات پہلی مرتبہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو مطلوب جو ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں ان کی حوالگی کے حوالے سے انہیں آمادگی کا اظہار کیا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی جو بھارت کی پراکسیز کے طور پر جو گروپس استعمال کر رہے تھے، یہ پھر ان کا فتویٰ آنا کہ ہماری طرف سے پاکستان یا کسی ملک میں جو اگر کوئی بات جا کے جہاد کو اس کو نام دیتا ہے وہ بھی اس کو انہوں نے غلط قرار دیا. یہ بہت ساری. اس کے بعد آپ دیکھیں ازبکستان کی آپ بات دیکھ لیں، آذربائیجان کی بات دیکھ لیں، ترکیہ کی بات دیکھ لیں، جس طریقے سے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے. پھر امریکہ کا رویہ دیکھیں، ان کا بدلاؤ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ابھی بھی یہ پاکستان کے لیے کتنی خوش آج بات ہے سفارتی حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایک وفد نمائندہ آ رہا ہے اور اس کے وہ منتظر ہیں، یعنی امریکہ شدت سے منتظر ہے اس کا. پھر کشمیر کا معاملہ جو ہے جس کو وہ اپنا سٹیٹس تبدیل کر کے اپنا اس کو انٹرنل جو ہے انٹیگرل پارٹ قرار دے رہے تھے، اس کو ٹویٹ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی ان کو ہائی لائٹ کر دیا ہے، اس کو ایشو کو سامنے لائم لائٹ پہ لے گئے. اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو بات کی، پاکستان نے جو کہا اس کو سچ کر دکھایا.
अब मामला ये है कि उनके पास सिवाय झूठ के, सिवाय धोखे के अवाम को, सिवाय मैनेज मीडिया, गोदी मीडिया जो उसके जरिए जो उन्होंने किया, अब वो सारी चीजें तो एक्सपोज हो रही हैं, उनके अपने लोग एक्सपोज कर रहे हैं। एब्सोल्युटली करल साहब, तफसील से आपने सारे मामले पर रोशनी डाली, पॉइंट आ गया। करल साहब, एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है, और ब्रेक पर जाते हुए मैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा फॉर ज्वाइनिंग अस विद दिस सेगमेंट। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ज़रा सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे। असद करल साहब साथ रहेंगे, एक ब्रेक साथ रहिए। वेलकम बैक। कुछ बात हमने की इस वक्त जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात, चीज़ें, इंटरव्यूज़, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जो चीज़ें चल रही हैं, और ये एक अब ऑन गोइंग मसला है, और जिस तरह ये बात अब सामने है कि तो मुसलसल एक ऐसी सूरत हाल रहेगी आने वाले दिनों में, एक मुसलसल ख़तरा रहेगा, और जंग का इम्कान बहरहाल अपनी जगह मौजूद रहेगा, तो हम उस पर बात करते रहेंगे। लेकिन जो इंटरनली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और चीज़ें हैं, उन पर भी हम साथ साथ बात कर रहे हैं। इस सेकंड हाफ में मैं चाहूँगा हम बात करें जो बानी PTI हैं, उनके हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें लोग देते रहे कि कब वो रिलीज़ हो रहे हैं, ईद से पहले, ईद के बाद, फिर अब कहा गया कि कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन हकीकी तौर पर अब जो बात आई है वो ये कि उनके ख़िलाफ़ एक एहतजाजी, जो हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने एक एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया, और बैरिस्टर ज़फ़र साहब पे ये ज़िम्मेदारी है जो कि काम करेंगे इस सारे मामले पर कि क्या अब लाएअमल होना है और किस तरीके से ये एहतजाजी तहरीक होगी। लेकिन कहते हैं कि एक ऐसी तहरीक होगी जो बहुत कुछ याद करा देगी सबको। इफ्तिखार शराजी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, असद करल साहब हमारे साथ हैं, वेलकम कहूँगा शराजी साहब आपको। सर, कैसे देखते हैं बानी PTI के हवाले से? आप समझते हैं कि इररेलेवेंट हो गए हैं और आप बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी रेलेवेंस को दोबारा से कायम करने की, और उन्होंने देखा कि पहले कोई लिफ्ट नहीं मिली ना हुकूमत की तरफ से ना इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, लिहाजा आप दोबारा वो एहतजाज का रास्ता अपनाने की तरफ जा रहे हैं? कैसे देख रहे हैं इसे आप? बहुत शुक्रिया असलान। इनफैक्ट मुझे इसमें लॉजिक से ज़्यादा एक डेस्परेशन नज़र आती है, और जाहिर सी बात है जो आपने बात की है कि लग रहा है उनको कि हालिया भारत के साथ जो एक एपिसोड हुआ है कि जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बड़ी शानदार कामयाबी हासिल की है, अब उसके बाद एक जो इंटरनल प्रेशर था एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वो भी काफ़ी हद तक ईज आउट हो गया है, और ऐसे में मेरा ख्याल है कि अब उनके लिए स्पेस ज़्यादा बनी है। तो जाहिर सी बात हम कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए परेशानी तो बनती है, क्योंकि पहले ये लग रहा था कि शायद हुकूमत वक्त और एस्टेब्लिशमेंट एक दबाव के नीचे है, और कभी मुज़ाकरात की बात की जाए, कभी एहतजाज की बात की जाए तो लामालत और उनके लिए कोई रास्ता बन पाएगा। तो अब मेरे ख्याल में सूरत हाल काफ़ी बदली हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में अब एक डेस्परेशन ज़रूर है, और उसके लिए कभी तो वह कहते हैं कि वो उनसे मुज़ाकरात करें, बराह रास्त उनसे करें, उनकी टीम के साथ ना करें। कभी उनकी बहन कहती हैं कि कुछ लेके कुछ दे के मामलात को निपटाया जाए, और जब कोई जवाब नहीं मिलता कि जो नहीं मिलना, ज़ाहिर सी बात इस वक्त इन हालात में आप भी एक सहाफ़ी ये चीज़ों को देखते हैं, आपको लगता है कि हुकूमत वक्त को ज़रूरत है कि तहरीक इंसाफ को एंगेज किया जाए? क्या इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है कि तहरीक इंसाफ के साथ गुफ्तगू की जाए? तो हरगिज़ दोनों की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में अब फिर ज़ाहिर सी बात है अगला जो अनाउंसमेंट हमें सुनने को मिलती है वो ये मिलती है कि फिर कहा जाता है कि मुल्क की एहतजाज। लेकिन एहतजाज की कोशिश तो पहले 4 बार भी अरसलान हो चुकी है, और मुझे तो लगता है कि इस बार एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए खुद तहरीक इंसाफ के रैंक्स के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अब तसादम की राह अपनाने की बजाय मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया जाए, और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अगरचे इमरान खान साहब ने एक कॉल दे तो दी है, उसकी डेट भी अभी तक को मेंशन नहीं की गई, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस कॉल के ऊपर उनकी जो बाहर बैठी क़यादत है वो लब्बैक कहेगी, और उसको लेके कोई बहुत हमें भरपूर पावर शो देखने को मिलेगा। ये एक स्टेटमेंट की हद तक ज़रूर है, और यही वजह है कि इस स्टेटमेंट को हुकूमत वक्त ने भी कुछ ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, और ना उसके ऊपर कुछ अंदाज में रिस्पॉन्ड किया गया। तो मैं समझता हूँ कि अब इस वक्त तो सूरत हाल ये तकाजा कर रही है कि वेट एंड सी, और जाहिर सी बात है फोकस करें तहरीक इंसाफ की क़यादत अदालतों पे कि जहाँ पे उनके केसेस मौजूद हैं वहाँ जाएँ, रोज़ दरवाज़ा खटखटाएं। अगर वहाँ पे गैर ज़रूरी ताख़ीर हो रही है तो गैर सर यही तो शराज साहब वो मौक़िफ़ लेकर आए हैं कि अदालतों से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें दीवार से लगाया जा रहा है, लिहाजा हमारे पास रास्ता एहतजाज का बचता है। तो अदालतों से वो क्या उम्मीद लगाएं? उनका तो मानना ये है कि अदालतें भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही हैं,
حکومت وقت بھی کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے خلاف ہے, اور کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس. نہیں دیکھیں, میرا خیال میں اللہ محالہ طور پہ جو بھی فیصلے ہونے تو عدالتوں میں ہے نا. ایک طرف وہ خود فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی ذات کے لیے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہ رہے, وہ کسی قسم کی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ نہیں چاہ رہے. تو میرا خیال ہے پھر تو جو جینون پرابلمز ہیں نا, جو جینون ایشوز ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کی تاریخ اگر ضمانت کی جو کیس کی نہیں لگ رہی, مجھے آپ بتائیں کہ پچھلے عرصے میں گویا کہ 2-3 ہفتے مسلسل سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس چلتے رہے. ارسلان, میں تو ریگولرلی وہاں پہ جاتا رہا ہوں, کسی ایک بھی تحریک انصاف کے رہنما نے اس نقطے کو وہاں پہ اٹھایا ہے؟ ہرگز نہیں اٹھایا. باقی سارے معاملات کے اوپر گفتگو ہوتی رہی ہے, لیکن اپنے قائد سے متعلق جو کیسوں میں تاخیر ہو رہی ہے, ایک جملہ مجھے وہاں پہ سننے کو نہیں ملا. تو جو رائٹ فورمز ہیں وہاں پہ تو بات آپ کر نہیں رہے, اور جیل سے کوئی میسج آ جاتا ہے یا وہاں سے اسٹیٹمنٹ آتی ہے, آپ اس کو پھر لے کے, اب میں اس کو بھی کیسے سیریس لوں کہ ایک طرف تو بانی پی ٹی آئی فرما رہے ہیں کہ احتجاج کی طرف جائیں, اسی پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر غور صاحب کہہ رہے ہیں کہ عید سے پہلے اپنے گھر میں ہوں گے, اور پھر ان کے اگلا بیان دیتی ہیں کہ جی ہمارے نالج میں تو کچھ ایسا نہیں ہے. اور اس طرح کے اسٹیٹمنٹ بنیادی طور پہ کارکنوں کو گویا کہ ڈی مورلائز کرنا یا ڈی ایکٹیویٹ کرنا, جو ان کو مطمئن کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو پہلے میرا خیال میں رائٹ تحریک شرائط انصاف اپنے صاحب, رائٹس کے اندر اتحاد لے کے آئے, اس کے بعد پھر اگلی بات ہونی چاہیے. جی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ. ویلکم بیک. اسد کھر صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو؟ یہ کیا اب کوئی کارڈز رہ نہیں گئے پی ٹی آئی کے پاس کھیلنے کے لیے؟ اس موقع پر احتجاج کی پلاننگ کرنا, جون کا مہینہ شروع بالکل ہونے والا ہے, شدید گرمی کا آگے وقت ہونا ہے, احتجاج اس طرح سے عملی طور پر کرنا بڑا مشکل ہوگا. ایسے موقعوں پر احتجاج ہوتے نہیں ہیں یوزلی پاکستان میں اور اس خطے میں. تو یہ مطلب کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بالکل سینسس کھو چکے ہیں, کارڈز ان کے پاس کوئی نہیں ہے اب اپنے کھیلنے کے لیے, تو بس کچھ بھی, بس خبروں میں رہنے کے لیے کچھ بھی بول دو, بس یہ معاملہ ہے یا کچھ اور ہے اس سے زیادہ؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں ابھی شرائط صاحب نے بات کی, پہلی بات تو ڈسپریٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ایک معاملہ تھا آج, اگر جو پاک بھارت جو ایک کشیدگی ہوئی, اس سے پہلے کہ اگر بات کی جائے تو اداروں یا حکومت کے اوپر شاید کچھ حد تک پریشر تھا, لیکن آپ نے دیکھا کہ پوری قوم یکسو ہوئی, اور ساری جو قوم ہے وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی, اور ہم نے یہ ساری جو کشیدگی یا جنگ جو ہے جیتی جس طریقے سے, اور جس طریقے سے پوری قوم اس کو ابھی سیلیبریشن سے باہر نہیں نکل رہی. قوم تو ابھی اپنی مسلح افواج کے ساتھ, اور ایون کہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے اس کے حد تک بھی جو تحفظات تھے یا لوگوں کے مسئلے مسائل تھے, لوگوں کو مہنگائی, غربت, بے روزگاری بھول گئی, اور ابھی تک قوم جو ہے وہ اپنی سیلیبریشن کے اندر مصروف ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو معاملہ تھا, آپ کو پتا ہے جو ڈیجیٹل یا سوشل میڈیا کی بات اگر کی جا رہی تو وہ بھی اب اوپن ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی کرٹیسزم کا یا کوئی پریشر یا کوئی حکومت یا سیاسی یا عسکری قیادت پر, وہ معاملہ بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ایک موسم کی جو شدت ہے گرمی میں, اس موسم میں تو کبھی بھی احتجاج کامیاب پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لے, نہیں ہو سکتا, امپاسبل ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ایک تو ڈیسپریشن ہے, تیسری جو چیز ہے وہ ہے کنفیوژن, اور پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں, توڑ پھوڑ ہے, اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنا جو ہے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے, اپنا فیوچر جو ہے اس کو سیو کرنے کے چکر میں ہے. خاص طور پر پی ٹی آئی کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ کوئی تنظیم, ڈسپلن, کوئی چیز اس طرح کی نظر نہیں آتی. آپس کے اندر ہی جو رہنما ہے وہ دست و گریبان ہے, ایک اگر کوئی بات سافٹ کرتا ہے تو اس کے خلاف ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے. اب پارٹی کے اندر کئی دھڑے بن چکے ہیں, پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی منظم بات سامنے نہیں آتی. اگر علیمہ خان صاحبہ کی بات کی جائے, ان کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہوتا ہے. اگر شیر افضل مروت جیسے جو لوگ تھے وہ سائڈ پہ ہٹ کے بیٹھ کے اوپنلی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم تو نہیں کرنے کے لیے تیار, وہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ پھر چلا لیں, احتجاج کر لیں. اس کے بعد اگر بات کی جائے بیرسٹر گوہر کی تو وہ کچھ اور معاملہ کرتے. اب دیکھیں نا, 2-3 چیزیں ہیں. علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ٹیبل پر ہمارے ساتھ بیٹھا جائے, اور وہ سب کے سامنے ہونا چاہیے, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں, اور پہلے دن سے ان کا یہ مطالبہ ہے. لیکن آج تک کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ نے اس حوالے سے کوئی آمادگی کا اظہار نہیں کیا. ہمیشہ سے ان کی درخواست آتی ہے لیکن ادھر سے وہ نفی میں جواب آتا ہے. ابھی تک بھی یہی سلسلہ ہے. دوسری جانب وہ کہتے ہیں کچھ جو لے اور دے کی بات کرتے ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں عدالتوں سے ہم نے لینا ہے, دوسری طرف وہ لے اور دے کی بات اوپنلی کرتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے ان کے موقف کے اندر اتضاد ہے.
फिर बैरिस्टर गौर जो है वो कहते हैं एक तरफ आपको अदालतों से एतमाद है या अदालतों को इंसाफ सी बात करते हैं, दूसरी तरफ आप ये किस तरह खबर किस बुनियाद पर दे रहे हैं कि ईद से पहले जो है बानी पीटीआई बाहर होंगे। तो अदालतों ने अगर उनको बाहर निकालना है या अदालतों के जरिए एक प्रोसेस के जरिए उन्होंने बाहर निकलना है तो इतनी बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट किस तरह दे सकते हैं? इसका मतलब तो ये है कि ये कोई डील की हवाले से तो बात इस तरह की कर सकते हैं या इस पोजीशन में हो सकता है बंदा, लेकिन अदालतों का तो भी केस लगना है, फैसला क्या होना है नहीं होना, कब डेट पड़नी है, तो सर पे आ गई है। और इससे पहले भी छोटी ईद से पहले बड़ी ईद से पहले कई खबरें हम सुन चुके। अच्छा दूसरी तरफ हम चले जाएं, एक दूसरी साइड पे वो है हुकूमत की साइड। राना सनाउल्लाह का भी इंटरव्यू जो है कल ही आपने देखा होगा सुना होगा कि उसके अंदर वो कह रहे हैं कि 2 से 3 साल से पहले तो बानी पीटीआई बाहर नहीं आएंगे जी। अब उन्होंने अपनी अदालत लगाई हुई है, पीटीआई वालों ने अपनी अदालत, पीटीआई वाले कहते हैं इससे पहले बाहर आ जाएंगे, वो कहते हैं 2 से 3 साल से पहले वो बाहर आने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं आएंगे। कैटेगोरिकली वो भी कह रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के कर रहे हैं, एक हुकूमती जिम्मेदार है। अब मामला ये है कि मुझे ये बताएं कि फिर बीच में जो एक सिस्टम की बात करते हैं पीटीआई के लोग कि हमें सिस्टम जो है उसके जरिए हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं करेंगे, हम किसी डील और डील का इंतजार या उसके अंदर नहीं जाना चाह रहे, तो फिर ये सारी और जो जहां तक मामला एहतजाज का है, देखिए एहतजाज अभी तो 9 मई वाला जो एहतजाज के जो अंदर लोग बैठे हैं, जो अभी सजाएं हुई है इस्लामाबाद से दहशतगर्दी की अदालत के से जो अरकान असम्बली को और बाकी लोगों को इस सिनेरियो में 9 मई के केसेस भुगत रहे हैं, क्या इस सिनेरियो के बाद भी कोई बंदा जो एमएनए एमपीए छोड़ के आम बंदा भी क्या जाने के लिए तैयार होगा? बल्कि एमएनए एमपीए भी शायद जिस तरह भी शराज साहब बात कर रहे हैं कि वहां पे तो वो अपने पर्क्स एंड प्रिविलेज या अमरात की बात करते हैं, बैरून मुल्क दौरों की बात करते हैं, अपने अंदर खाते जो है मुलाकातें हुकूमती जो वो लेते हैं, लेकिन बानी पीटीआई की ना तो ईवानों में कोई बात की जाती है और ना खुफिया जो मुलाकातें उनकी अपनी अमरात के लिए फाइलें निकलवाने के लिए या अपने फायदे के लिए की जाती है वहां पे होती है। अब उनकी बहनें जो है वो शोर मचाती हैं, लेकिन अब एहतजाज की जो बात हम भी सुन रहे हैं कि एहतजाज होगा, एहतजाज का क्या डिजाइन बनाया हुआ है? डिजाइन ये है कि ऑलमोस्ट फिर वो बैटल फील्ड जो है वो केपीके हद तक महदूद रहेगा। वो कहते हैं जी केपीके से पेशावर से लोग आ जाएंगे, हजारा से आ जाएंगे, अटक पुल में जमा हो जाएंगे, पंजाब से तो पंजाब से जितने जाएंगे आपको पता ही है, और उधर से जो अगर आ भी जाए तो क्या अटक का पुल वो क्रॉस कर लेंगे, और अगर अटक का पुल क्रॉस कर भी लेते हैं इतनी गर्मी में तो करना क्या है? क्या सड़कों ने इंसाफ देना है? क्या सड़कों ने क्या उनके फैसले लिखने हैं? क्या सड़कों से रिहाई मिलनी है? ये रिहाई तो अदालतों ने देनी है। और यहाँ पे एक सिस्टम जो मौजूद है उस सिस्टम के अंदर रह कर ही आपको इंसाफ मिलना है। एक और खतरनाक बात ये है कि अब मामला ये है कि ये हाइड एंड सीक का जो खेल है ना, कि कभी एकदम से ये कहते हैं कि जी हम डील के लिए तैयार हैं, कभी एकदम फिर कहते हैं जी हम एहतजाज की कॉल देने जा रहे हैं। तो मामला ये है कि ये सारी चीजें जो है क्या हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट नहीं देख रही? अब दूसरी एक और बात, क्या हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये डील जो है क्या जरूरी है, क्या नागजीर है? क्यों उसको इस डील से क्या मिल सकता है? क्योंकि बानी पीटीआई तो मानते हैं कि मेरा मैंडेट वापस दिया जाए, इसका मतलब है हुकूमत घर चली जाए, घर चले जाने के लिए तैयार हो जाए। दूसरा वो ये कहते हैं कि या फौरी इलेक्शन कराया जाए। इन हालात के अंदर जब बड़ी मुश्किल से मुल्क संभला है, वो आइसोलेशन से निकला है, वो सफारती महाज पर कामयाबियों के जो है मनाजिल तय कर रहा है, वो प्रॉस्पेरिटी के हवाले से, खुशहाली के हवाले से, बात वही के जो पूरे की पूरी आपने भी गुफ्तगू की कि अब बहुत सारी चीज़ें रेलेवेंट हैं और इस जो 10 मई का मामला है इसने सब कुछ बदल के रख दिया है। लिहाजा जो बात नहीं समझ रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गेम प्लान उनको अपना तब्दील करना पड़ेगा। वो पुराने वाले मामला नहीं रहा जहाँ उनका चूरन बिखरा था और वो जो एक डायरेक्शन में बेच रहे थे वो चीज़ें ही पूरी की पूरी उलट हो गई हैं। मैं शराज साहब की जानिब वापस जाऊँगा। शराज साहब, मरूसियत कह लूँ या मैं ये कह लूँ कि फ़ैमिली के दरमियान चीज़ें रखना, उस पर वो तनकीद दोनों ख़ानदानों पर करते थे जो बरसर इक़्तिदार रहे। अब आज उन्होंने सलमान अकरम राजा हों, बैरिस्टर गौर हों, ये ओहदे तो इन लोगों को मिल गए, लेकिन रेलेवेंस आज के दौर में भी या अगर रही तो वो बुशरा बीबी की रही आखिरी एहतजाज को लीड करने के लिए। और उस पर आपके पास भी ख़बरें हैं, मेरे पास भी हैं कि ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों को जो प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया था बुशरा बीबी ने उससे एतराज़ था, उनका कोई सियासी कैरियर नहीं था, वो इमरान खान साहब की अहलिया थी। फिर अब अलीमा खान साहिबा, उनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। आज वो मामलात को जिस तरीके से वो जंग के दौरान भी जो गैर ज़िम्मेदाराना बयानात वो देती रहीं, उससे पार्टी को नुकसान पहुँचा। बाकी रह गई थी अगर कमी वो ये कि उनके जो बच्चे जो फॉरनर हैं, गोरे हैं पूरे के पूरे,
ان کا بھی انٹرویو منظر عام پر آپ لے آئے جنگ کے فوراً بعد اور اسی معاملے میں کہ اس سے کچھ آپ کا معاملہ چلے. تو کارڈز تو آپ بھی وہی کھیل رہے ہیں جو باقی کھیلتے تھے. آپ کہاں سے ڈیفرنٹ ہوئے یا کس طرح سے اپنے آپ کو مختلف کہتے تھے, اور جو باقیوں پر اعتراض اٹھاتے تھے ان کا کیا گراؤنڈ اور کیا ان پر جواز بنتا ہے؟ ایک حد تک تو آپ کا آرگومنٹ درست ہے کہ جب لوگ خاندان کے وہ لوگ کہ جو عملی سیاست میں نہیں ہوتے, جب اس طرح کے مرحلے آئیں تو ان کو جو سیاسی قائدین اپنے پارٹی کے ان پہ رلائے کرنا چاہیے اور انہیں کے ذریعے اپنی مہم کو آگے بڑھانا چاہیے. لیکن ارسلان, یہ بھی اس ملک کی ایک تاریخ ہے. گویا کہ 9 مئی کے بعد آج لوگ بات کر بھی رہے ہیں اور ایک کھلی حقیقت بھی ہے کہ کس طرح ایک دباؤ کی کیفیت بنا کے تحریک انصاف کی جو فرنٹ لائن کی قیادت تھی ان کو پارٹی چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا, ان کو سیاست سے باہر کیا گیا. اور یہ ایک لمبی تاریخ ہے. گویا کہ اگر آپ ایوب خان سے شروع ہوں گے اور پھر جنرل ایوب کی طرف جنرل ضیاء الحق تک آ جائیں کہ جب غیر جماعتی بنیادوں پہ الیکشن کرائے گئے, یا پھر آپ نے دیکھا کہ جنرل مشرف کے دور میں کس طرح راتوں رات کاف لیگ بنا کے میر ظفر اللہ جمالی صاحب کو 2002 کے الیکشن کے بعد پرائم منسٹر بنا دیا گیا. تو ایسے میں پھر ڈیفینیٹلی الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے کہ جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں, جو آپ کے بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں, ان کو درد ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ پارٹی کی قیادت کمپرومائز ہو گئی ہے, کئی چھوڑ کے چلے گئے ہیں, کچھ ایسے ہیں کہ جو عملاً تو ساتھ کھڑے ہیں, ظاہری طور پہ تو کھڑے ہیں بٹ عملاً وہ ساتھ نہیں کھڑے. اور اس وقت ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ بار بار انگلیاں اٹھ رہی ہیں, کبھی علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف اٹھتی ہیں تو کبھی کسی اور کی طرف اٹھتے ہیں. خود بانی پی ٹی آئی وہاں سے جب سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ یہ گویا کہ ان کو وارننگ کال دیتے ہیں کہ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں وہ خبردار ہو جائیں. کیوں ان سے پارٹی کبھی عہدے لیے جاتے ہیں, کبھی ان کو جو کیبنٹ سے باہر کر دیا جاتا ہے. وجہ یہی ہے کہ لوگ مسلط پسندی کا شکار ہوتے ہیں تو پھر خاندان کے لوگوں کو ایک فکر لاحق ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو جیل میں تھے تو محترمہ بینظیر بھٹو اور ان کی والدہ نصرت بھٹو صاحبہ کو آ کے ان کی جنگ لڑنی پڑی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے, جلاوطنی میں تھے, تو مریم نواز صاحبہ نے ان کی جنگ لڑی, کوئی اور نہیں موجود تھا. بہت سارے لوگ تھے کہ جو نئی جماعتیں بنا کے چلے گئے تھے. تو اب بھی مجھے لگتا ہے کہ مور اور لیس حالات بدلے ضرور ہیں. ایک اچھی خاصی تعداد عمران خان کے ساتھ کھڑی بھی ہے, لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو کمپرومائز میں چلے گئے ہیں یا ان کے 2 چہرے ہیں, ڈبل فیسز ہیں. تو ایسے میں خاندان کے لوگ پریشان ہو کے آگے آ رہے ہیں. تو دیکھا جائے تو ان کا ایک طرح سے بنیادی حق تو ہے کہ ان کا خاندان ایک فرد جو جیل میں ہے اور وہ اس کی آپ کی بات سے بالکل میں متفق ہوں. آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں اور یہ بات آپ کی بالکل درست ہے جو آج ہو رہا ہے. خاندان کے لوگ اگر کسی کی بہن اس کے لیے میدان میں آئے یا اس کی اہلیہ آئے یا اس کے صاحبزادے آئیں, یہ بات درست ہے. بس اس سے صرف یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ماضی میں بھی جب جو وہ لوگ کر رہے تھے وہ بھی درست تھا, جس کو یہ اور ان کا ٹولہ بیٹھ کے تنقید کا نشانہ صبح و شام بنایا کرتا تھا اور ان پہ مذاق اڑایا کرتا تھا. وہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. تو اب بھی وہی بات ہے, صرف سمجھنے کی بات ہے. لیکن ہم دعائی کر سکتے ہیں, امید کر سکتے ہیں کہ ملک کے ایک پاپولر لیڈر جو کہ وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں, وقت اور حالات سے ابھی کچھ سیکھ لیں اور ملک آگے بڑھے. بہت شکریہ دونوں معزز مہمانوں کا. آج کے پروگرام سے اتنے. احسان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.